نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ رب العزت دے دیدار دا انکار کرنے والا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ کاف دی 105ویں آیا پاک جڑی میں نے تلاوت کر رہا ہوں تو سنوں دا شرف حاصل ہے۔ میرے سونے رب نے ایسا پاک جی فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے اپنے رب دی آیات دا اور وہ دیدار دا انکار کیتا انہاں دے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اسی قیامت دے دن انہاں واسطے کوئی تول قائم نہیں کریں گے۔ اس آیت پاک دے اندر میرے سونے رب نے فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے بھی رب سونے دے حکماں دا رب دے بھیجے قرآن دا قرآنی آیات دا انکار کیتا اور قرآن دے اندر جو پروگرام دیتا ہے اور سب تو اہم ترین جڑا پروگرام دیتا ہے وہ ہے اللہ دا دیدار کہ انسان اسے دنیا وچ اللہ رب العزت دا دل دی آئینے دل دی آنکھاں نہ دیدار حاصل کرے اور وہ طریقہ بھی سوڑے رب نے قرآن چ دس سکتا کہ انسان پھر پیشوا دے رہی ہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معرفت اللہ پاک دے فضل و توفیق نہ حضوری خدا جی پہنچ کے بے پردہ اللہ رب العزت دا دیدار حاصل کرے۔ اسی واسطے اللہ نے انسانوں نے پیدا کیتا کائنات دیاں ساری نعمتیں انسانوں واسطے پیدا کیتی ہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنا آخری پیغام قرآن کریم بھیجا جس کے بارے کلندر اللہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جڑی آپ دی سندا جڑیاں قرآن کریم دی عملی تفسیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ رب العزت دا ظاہری اکھانا دیدار حاصل سی کہ صرف آپ ہی دا خاصا ہے اور کسی نے نعمت حاصل نہیں باقی نو دل دیاں اکھاں نہ دل دی آئینے دل اللہ دا دیدار ہوندا ہے۔ ایسے دنیا کھلی اکھاں نہ دیدار امت مسلم امہ نو آخرت دے وچ ہوئے گا جنت چ۔ اللہ رب العزت نے اسے واسطے قرآن پاک بھیجیا اور اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا کہ تاکہ یہ کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ دیگر اللہ رب العزت نے کتاباں اتاریاں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اتاری زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے اتاری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اتاری اور قرآن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اتاریا۔ باقی جنہیں بھی کتاباں اور صحائف اللہ رب العزت نے بھیجے انہوں دی حفاظت دا ذمہ نہیں چکیا لیکن قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ چکیا۔ اس واسطے ہن تک شیطانی قوت ناکام ہے۔ قرآن پاک کو بدلنے واسطے بہت کوششاں کر رہی ہیں لیکن آج تے بدل نہ سکے تے بدل بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ رب العزت نے دی حفاظت ایسا زبردست انتظام کرتا ہے کہ حافظاں دے قاریاں دے سینے وچ قرآن نو محفوظ کرتا تے کتاباں اسے واسطے اتاریاں تاکہ کوئی کسے انسان نو گمراہی دے پاسے نہ لا سکے دین دے نال۔ اس واسطے انبیاء علیہ السلام تے بھی سونے رب نے کتاباں اتاریاں اس واسطے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے کو پیغام دے رہے ہیں۔ تا غور کرنا
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਇਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਮਫਾਦਾਤ ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਫੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਨਨਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਬਲੀਗੀ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਜਮਾਅ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ व ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚਾ ਹਨਫੀ ਸੁन्नी ਬਰੇਲਵੀ ਬਣ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਤੌਹੀਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਬੇਵਾਸਤਾ ਪੀਰਾਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਲਫ-ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤੌਹੀਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਤਬਲੀਗੀ ਨਿਸਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਮਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਬਲੀਗੀ ਨਿਸਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਾਨਮੇ ਫਿਰਕੇ, ਫਿਰਕੀਆਂ, ਟੋਲੀਆਂ, 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਅ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਦਜਾਲੀ ਬਾਬੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀਆ ਸਕਾਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਬਲੀਗੀ ਨਿਸਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਮੂਮਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਨਾਫਿਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲ ਸ਼ਾਨਹੁ, ਇਸਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ इसमें आज़म अल्लाह और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तसव्वुर और कुरान सुन्नत के अमल इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके ही इंसान दिल दे आईने दिल दी आखरत दी मौला दी नेमत हासिल कर सकता। बकौले शायर के सफ़ा कर दिल के आईने को सिकंदर हो ज़माने का, दिल के आईने में है जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। कलंदरे लाहौर डॉक्टर लम्मा इकबाल फरमाते हैं कि तू ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाकदां से दूर नहीं। और दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना बिकर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। और जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। इकबाल फरमाते हैरानगी की गल नहीं, अल्लाह पाक की बारगाह तक रसाई खुद सुने रब ने कुरान दस्या वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। वाल्लाह कसद सबील और सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचता, जिहदे बारे सोहणे रब ने सानू तालीम दी है, साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दी है कि हर नमाज की हर रक च दुआ करिया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि सोहणे रब सोहणे सानू सीधे रस्ते चला माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों का यानी मंजिल तक पहुँचाई, यानी अपना दीदार करा। सूरह काफ की इसे आयत पाक सोहणे रब ने इसे बात दसता भी ये चूँकि आखिरी मंजिल है इंसान का मकसद हयात ही दीदार इलाही का हसूल है। तो सोहणे रब ने फरमाया कि जिन्हों ने मेरे कुरान के प्रोग्राम का इनकार किया और मेरे दीदार का इनकार किया तो फिर इन्होंने लोगों को सजा मिलेगी जिन्हें मर्जी नेक अमाल कर लेना सारे जाया, पर क़यामत के दिन मैं इन्हों का हिसाब नहीं लेना, मगर हिसाब तो इन्होंने जहन्नम सड़ देना। क्यों कि इन्होंने मेरे कुरान का इनकार किया, मेरे दीदार का इनकार किया जिस मकसद वास्ते पैदा किया। तो गुमराह फिरके फिरकियाँ
ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف راتوں نے جالے بابیا نام نہاد مردہ دے اسلامی روحانی سکانے نہ گلانے چھپاؤندے نے جتھے بھی قرآن پاک یہ لقا اللہ دا ذکر ہوندا وہ بانے بدل دے نے جتھے بھی احسان دا ذکر ہوندا تو وہ بھی مانے بدل دے نے حالانکہ احسان حضور و حضوری دا نام آیا بہر آئی جی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ انسان نے چاہیے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرے اور بغیر مرشد تو راہ حاصل نہیں ہو سکتے چاہے ساری عمر جنہیں مرضی چلے وظیفے کردہ کرے اور تمام اللہ والے یہی تعلیم دندے خود قرآن کریم نے بھی دسی تعلیم وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ سونے دی باہر کا دے کہ ہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر مانے کمزور کمیل معاجز مسکین بے سہرہ انسانہ سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے اللہ سونا ساڑا کوئی سہارا نہیں سانو تیرے علاوہ کسی سہارا جی لوڑ بھی کوئی نہیں تیرا سہارا ساڑے واسطے کافی ہے سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے ساڑی اخدا گناہ غلطیاں لگشا معاف فرمائے اپنے بے پردہ دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف لاتوں بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی سکارہ اسلام انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصور دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے اللہ اکبر کبیر اللہ بس یارو باقی ساری دنیا ایدی ہر چیز مردار ہے قلیل ہے فانی توکھا ہے دگا ہے فریب ہے حیولہ ہے خواب ہے بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا جو موقع وما علینا الا البلاغ المبین